अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तानी कंपनी नेस्कॉम और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दरमियान अनका ड्रोन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में प्रोडक्शन से मुतालिक मुआहदा तय पाया है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान के मकामी ड्रोन प्रोडक्शन पर इसके असरात, इसके अलावा अनका ड्रोन की बुनियादी खसूसियात को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की में जारी IDEF दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन और तुर्की की सरकारी कंपनी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दरमियान अनका ड्रोन से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत अनका ड्रोन के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस और डेवलप करने के अलावा दोनों कंपनियां मिलकर ड्रोन के नए वेरिएंट्स को डिज़ाइन और डेवलप करेंगी। नेस्कॉम और TAI दोनों इस मकसद के लिए एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जिम्मेदार होंगी। तुर्क एरोस्पेस के सरबराह डॉक्टर तेमिल कोटल के मुताबिक इस मुआहदे से न सिर्फ तुर्की की ड्रोन सनत को फ़ायदा होगा, बल्कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम UAV से मुतालिक प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजीज़ पर मिलकर काम करेंगे। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री तुर्की की पहली कंपनी है जिसने सबसे पहले ड्रोन्स की डेवलपमेंट पर काम किया और इस कंपनी के तैयार करदा अनका ड्रोन को बिलाशुबा अभी तक लीडिंग तुर्क ड्रोन की हैसियत हासिल है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2010 और इंडक्शन 2013 में हुई। गो के अनका ड्रोन को मीडिया में TB2 ड्रोन जितनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन ये सलाहियतों के एतबार से TB2 ड्रोन से बहुत बेहतर है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस ड्रोन के 3 मुख्तलिफ वेरिएंट मुतारिफ करवा रखे हैं, जिसमें से एक अनका S कॉम्बैट वर्जन है जिसमें सैटेलाइट लिंक के जरिए बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सलाहियत मौजूद है। अनका S पर 350 किलोग्राम के एक्सटर्नल पेलोड को कैरी किया जा सकता है और इसकी इंड्योरेंस 30 घंटे है। अनका ड्रोन का दूसरा वर्जन अनका B है जिसमें लिंक रिले सलाहियत मौजूद है। इस वर्जन पर 250 किलोग्राम एक्सटर्नल पेलोड की कैपेसिटी है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 24 आवर्स है। ये दोनों वर्जन तुर्क फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस ड्रोन के तीसरे वर्जन को अनका I कहा जाता है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे इक्विपमेंट से लैस है। अनका I को इस वक्त तुर्की की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है। अनका ड्रोन को सबसे पहले जुलाई 2010 में फैन बोरो एयर शो में स्टैटिकली डिस्प्ले किया गया था। अनका ड्रोन की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई यानी विंग स्पैन 17.3 मीटर और इसकी हाइट 3.4 मीटर है। इस ड्रोन के इनिशियल वेरिएंट्स को चाइनीज सेंचुरियन इंजन से इक्विप किया गया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसके लेटेस्ट वर्जन में तुर्क साख्ता लोकली मैन्युफैक्चर्ड PD-170 इंजन नस्ब किया गया है जो 155 हार्स पावर जनरेट करता है। इस इंजन की बदौलत ये ड्रोन 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, अनका ड्रोन में एसलसान का बनाया गया कैट्स यानी कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम नस्ब है। इस सिस्टम के लेजर रेंज फाइंडर और टारगेट डेजिग्नेटर की रेंज 25 किलोमीटर है। याद रहे कि एसलसान ने IDEF 2021 में नया फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम F500C भी अनवील कर दिया है, जो अब TB2 और अनका ड्रोन्स के मुस्तकबिल के वर्जन्स पर नस्ब किया जाएगा। रेडार की बात करें तो इस ड्रोन पर एसलसान का ही बनाया गया एयरबॉर्न रेडार नस्ब है, जिसको सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कहा जाता है। इस रेडार की रेंज 37 किलोमीटर है और ये रेडार न सिर्फ हर तरह के एडवर्स वेदर कंडीशंस में अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है, बल्कि रेडार में मौजूद 3 डिफरेंट मोड्स इस रेडार को इस क्लास में मौजूद दीगर रेडार्स के बराबर सलाहियत फराहम करते हैं। पहला स्पॉटलाइट मोड जो मखसूस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फराहम करता है, जबकि दूसरा स्ट्रिप मैप मोड ब्रॉडर यानी वसी एरिया की इमेजिंग फराहम करता है। तीसरा GMTI मोड ग्राउंड पर मूविंग टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है।
فرینڈز، انکا ڈرون کی زیادہ رفتار 170 کلومیٹر پر آور، جبکہ یہ ڈرون 24 سے 30 گھنٹے تک فضا میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون پر ورائٹی آف ویپن نصب کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ترکی کے لوکلی مینوفیکچرڈ اسمارٹ مائکرو منیشن MAM-L اور MAM-C اس ڈرون پر نصب کیے جا سکتے ہیں۔ MAM-C منیشن کی رینج 8 کلومیٹر اور اس کا وزن 20 کلو گرام ہے۔ یہ اسمارٹ منیشن ہلکی بختر بند گاڑیوں اور سافٹ ٹارگٹس کے خلاف کارآمد ہے۔ MAM-L بنیادی طور پر لیزر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل ممتاز کا ہی ایک ورژن ہے۔ اس کی رینج 8 کلومیٹر ہے، لیکن انرشیل نیویگیشن سسٹم یا GPS گائیڈنس سسٹم سے اس کی رینج کو 14 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ MAM-L کا وزن 22 کلو گرام ہے۔ یہ منیشن اینٹی ٹینک، اینٹی پرسنل اور ہیوی آرمرڈ وہیکلز کے خلاف کارآمد ہے۔ انکا ڈرون پر ان ویپنز کے علاوہ 70 ملی میٹر کے لوکلی مینوفیکچرڈ لیزر گائیڈڈ راکٹ سیرڈ کو بھی داغا جا سکتا ہے۔ یہ لیزر گائیڈڈ راکٹ، جو اپنی کلاس کے ان راکٹس میں سب سے زیادہ رینج رکھتا ہے، اس کو ہلکی بختر بند گاڑیوں، بنکرز اور موونگ ٹارگٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی میکسیمم رینج 8 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا وزن 18 کلو گرام ہے۔ پاکستان پروجیکٹ عزم کے تحت مقامی سطح پر میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون تیار کر رہا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں اس سال کے شروع میں ایک مبینہ تصویر بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ مختلف سورسز کے مطابق پاک فضائیہ اپنے طور پر TD-1 یا قرار نامی ڈرون کا ابتدائی ورژن تیار کر چکا ہے، جو کسی حد تک انکا S جیسی صلاحیتوں سے لیس ہے۔ حالیہ معاہدے سے پاکستان کے اندر جاری ڈرونز مینوفیکچرنگ پر مثبت اثر پڑے گا، کیونکہ اس سے پاکستانی انجینئرز اور آفیشلز کو ترک ڈرون ٹیکنالوجی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر انکا ڈرون پر بیسڈ نئے ورژن ڈیزائن اور مینوفیکچر کرنے کے قابل بھی ہوگا۔ یاد رہے کہ پاک نیوی کے بارے میں ماضی میں ہم سن چکے ہیں کہ وہ ترکی کے انکا ڈرون کی ایکوزیشن کی خواہش رکھتی ہے۔ میرے مطابق انکا ڈرون کی کوڈ ڈیولپمنٹ کی ایک اور وجہ اس ڈرون کی رشین ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف کامیابی ہے، جو اسے ترکی کے شام میں آپریشنز میں حاصل ہوئی۔ جہاں تک TB2 ڈرون کی بات ہے تو وہ ایک لائٹ ویٹ، کم رینج اور کم پے لوڈ رکھنے والا ڈرون ہے، جبکہ انکا کا شمار میڈیم ڈرون میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی اسلامی ملک تیونس نے ترکی سے انکا ڈرون خریدے ہیں۔ ترک آرمڈ فورسز اور خفیہ ایجنسی 50 سے زائد انکا ڈرونز اپنے فلیٹ میں استعمال کر رہی ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔